勇师兄，微小师姐哪里了？晚安。长生穴厉害，长生穴神奇，但是全部给我们的师兄师姐们包办。今天我只讲我自己的心灵，不是说长生穴不但能治好我们的病，我们身体的病，也能够治好我们身心灵的病，对不对呀？好了。我的英语文讲得很不好，你们等下会笑的，所以我用中文来讲，有求汉师兄帮我翻译好吗？ Jadi CFP ini bahwa beliau sudah dengar kesaksian testimoni yang barusan, macam-macam penyakit pengalaman udah diborong. Jadi CFP akan ngomong dari sudut yang lain, dari bagaimana pengalamannya itu bisa menghidupkan masalah-masalah batin atau luka batinnya. Jadi supaya bisa melengkapi apa yang sudah kita dengar. 我很幸运参加长生学，因为我命好，我才能够参加长生学。 Tentu bisa belajar mitologi seperti kita adalah satu berkah. Orang yang beruntung baru bisa belajar ilmu seperti ini. Yuk. 有位师兄带我去病人家里的时候，我给那个病人看病人调整的时候，我也是经历我自己的身心灵的健康。 Jadi ada satu kali, ada satu sesung mengajak beliau, Sejeni, ke rumah atau rumah sakit ya? Ke rumah seorang tua yang hatuan itu paralyzed. Sudah nggak bisa bergerak, lumpuh akhir-akhiran itu. Nah dari pengalaman saat itu bisa dapat kesembuhan dari luka-luka batinnya atau mendapatkan kembali kesehatan batinnya. Sensitif itu holistik ya, jasmani, kejiwaan dan spiritual. 为什么呢？ Mau dengar kan? 要不要听？ Mau dengar? 好的。 Ya, tepuk tangan jangan sedikit-sedikit. 谢谢。就那一天早上，我帮那个看病老人调整的时候，咦，怎么突然间，他用他的那个手，我的手就放在他身上嘛，他用他的手触摸我的手这样。后来我睁开眼睛，以为他什么事情吗？睁开眼睛，他用他的眼睛跟我讲话，他说谢谢你。 Jadi orang tua itu setelah diterapi penyakit persisnya apa nggak tahu, tapi orangnya itu seperti lumpuh, bahkan untuk bicara pun nggak bisa. Sehingga pada waktu prosesnya terapi orang tua itu mengelus-ngelus tangannya Sejeni. Dia karena heran maka dia buka mata. Orang tua tersebut sedang melihat dia, walaupun nggak bisa tidak bersuara, tapi komunikasi batin kan seperti Rasul bilang. Hati ke hati, gelombang itu adalah universal. Jadi merasakan orang itu sedang apa? Ekspresinya itu ngomong terima kasih dengan gerakan seperti itu, dengan sorot mata seperti itu. 是的，他的眼睛到现在我都不能够忘记他的那个眼神。如果睡觉时一定想起他的那个眼神，他的眼神那个很奇怪，真的是触动了心灵。 那个时候我完全崩溃了，马上我就眼泪哗哗的下。
我不敢在他面前哭，我会跑去外面去哭。Jadi pada waktu memberi terapi itu kira-kira 4 bulan yang lalu, sorot matanya, walaupun tanpa kata-kata, sorot matanya bisa bicara terima kasih. Melihat sorot matanya, Suci ini nggak tahan. Mungkin ada sesuatu dari dalamnya itu bergejolak, sehingga dia tinggalin tempat itu, keluar lalu melampiaskan sangat terharu ya, keluar banyak air mata. Dalam hatinya seperti kambing lepat gitu, seperti hati yang hancur, mungkin teringat sesuatu. Sampai hari ini mau tidur pun seringkali masih teringat sorot mata orang tua tersebut. 为什么我会哭呢？因为我跟我母亲10多年都没有来往，因为我不喜欢她。 Jadi apa yang teringat? Beliau teringat melihat orang tua ini, teringat orang tuanya. Beliau merasa sesuatu beban sama ibu sendiri sudah belasan tahun tidak ada kontak, tidak ada hubungan. Rasanya di dalam batin ada satu rintangan yang besar sekali. Tidak suka sama mamanya, atau karena masalah. 我可以用我的手医好很多很多的人，但是我为什么我不去医好我自己的母亲呢？那不没有道理的，应该的是没有道理的。 Waktu itu terpikir orang tua, orang lain gak kenal, kita bisa datang sediain waktu menterapi dia, menghibur orang yang sedang sakit. Lalu teringat mamanya sendiri mungkin juga sedang sakit. Kenapa kita nggak lakukan buat mama sendiri? Sangat tidak tidak layak gitu ya, tidak pantas. 所以就在当天晚上，我就跑到我母亲家里，我马上跟她谢罪：“妈妈，对不起，对不起，你原谅我吧。” Maka malam itu juga Suci ini pulang cari mamanya di rumah mamanya itu, lalu mohon ampun sama mamanya, mohon maaf atas kejadian yang sudah lama disimpan sampai hari ini baru diutarakan. 好了以后，我妈妈也就原谅我了。从此以后，我已经没有心理负担了。我真正的感受到我身心灵全部放手。 Nah, sudah kejadian itu, ibunya pun ya namanya anak salah bagaimana pasti dia maafkan, sehingga mamanya pun bilang sudah beres, gak ada masalah. Maka hatinya begitu plong, tidak ada beban. Hati tidak ada beban, itu namanya kesehatan kesehatan holistik. Badan gak sakit, pikiran gak ada beban, hati gak ada beban, dan juga spiritual rasanya enak leluasa. Itulah kesehatan kita secara menyeluruh. 所以长生血不但是能够帮助别人医好别人的病，还能医好我自己的病啊，我自己的心病。 Jadi, Sansesie selain kita pakai untuk terapi menolong orang yang sakit, padahal pada saat yang sama energinya juga mungkin bisa menyembuhkan kita punya luka di dalam batin yang sudah tersimpan atau mungkin sadar tidak kita sadari, kita bawa terus penyakit ini sampai umur sekarang masih ada penyakit itu. 所以大家师兄师姐全部要记得，在我们用我们的双手帮助别人的时候，也同样是帮助我们自己的。 Jadi oleh sebab itu, sesungguhnya semua jangan lupa sepasang tangan kita kelihatannya sedang diulurkan untuk terapi orang. Pada saat yang sama, energi itu juga sedang menyembuhkan kita kalau kita ada luka. 好的，谢谢。